I'm very, very, very glad to be with all of you to take this time for family seminar. And I'm thankful to the Lord for all the leaders and pastors who are present here, especially Pastor John Mathai. आमो एही क्लास फैमिली परिवार क्लास विषय रे मु आपनको शिक्षा देवा निमंते बहुत आनंदित एवं विशेष करी पास्टर जॉन माथाई एवं आपनको पाइथबा हेतु मु बहुत प्रभु को धन्यवाद दिए. And thank you, Pastor Moses, for your willingness to translate, and I appreciate that as well. पास्टर मोसेस को मध्य मु धन्यवाद देवा पाई चाहे से भाषांतर करिया पाई से इच्छा प्रकाश करिसंती. धन्यवाद. थैंक यू सर. Yeah, today and tomorrow, when we spend our time together to discuss certain important things concerning family, please understand that the Lord wants us to consider the joy of the Lord in our family. आउ प्रभु आमानकु ए दुई दिन मध्यरे परिवार विषय रे आलोचना करिया पय सुजोग देइछंती. ताहार अर्थ आपण माने बुझंतु जे परिवार रो जो परिवार मध्यरे जो प्रभुंकर आनंद थाए सेही विषय को बुझिबा पय प्रभु आमानकु अनुग्रह करिवे. So one of the things devil try to do today is to destroy families. आउ सबुठारु बड़ विषय शैतान आमानक परिवार रे करिया पय चाहि थाए ता होछि परिवार को नष्ट करिबा शैतान रो कार्य अटे. I have put it like this: perfect a family that is well devoted and pleasing to God as the title for us. आउ आज जो प्रसंग विषय रे आमाने आलोचना करिबा ता होछि एक परिवार जहा कि प्रभु को संतुष्ट करिया परिवार एवं प्रभु को प्रति भक्ति थिबा परिवार. Now you might wonder, do I really understand my family as a perfect union? आपण हुए तो पचारि पारंती जे आपण माने निज परिवार विषय रे सिद्ध एकता बा सिद्धता आपणको परिवार थिबा विषय आपण बुझी पारुचंती कि? Now I understand there are many families sitting here, husband and wife together might be sitting also, and also with children. आ मु बुझी पारुची एही सेमिनार रे किछि स्वामी स्त्री माने पिला मान को सहित हुए तो से माने बसी के सुनुछंती. Some of you might have been living as a family together for more than 40 years, some for 30 years, some more than 20 years, some 10 or less than 10. आउ किछि परिवार गुडी को हुए तो 40 वर्ष 50 वर्ष 30 वर्ष किबा 10 वर्ष किबा ताठरु मध्ये कम वर्ष धरि पारिवारिक जीवन आपण बितै आसु अछंती. If God comes down today and says, my son, my daughter, I understand your choice of a partner was wrong, so I give you freedom to select a different life partner, will you select a different life partner? आ भाबी नियंतु जदि प्रभु आज आपणको परिवार को आसिकी आपणको कहिबे स्वामी को किबा स्त्री को कहिबे आपण निजर साथी को बाछिबारे भूल करिसंती, मु तुमको स्वाधीन दउछि, तुमे एबे मध्य आ गोटी नुवा साथी को तुमे बाछि पारिबो, ताले आपण कोन करिवे बाछिबे की? Somebody recently made a survey when he was conducting a family seminar, and in the result they were not supposed to write their name, so many of them responded truly. 65% of the people said, I would want to change my partner. आ गोटे अल्प दिन तले गोटे सर्वे करा जायथिला पारिवारिक सभा रे जे समान को एही प्रश्न पचारा जायथिला एवं किछि लोक माने निजर ना को न जणी कि समाने एही उत्तर देथिले जे मु मोर साथी को जीवन साथी को परिवर्तन करिया पय चाहे. And there are many children also join with the family here. Maybe you all are sitting together. My question to your children, okay, children who are listening to me, if there is a chance to change your parents and take somebody else in the place of your parents, how many of you think you will do that? आउ जो पिला माने मध्य माँ बापा सहित बसिकी ए सेमिनार रे जोग दैछंती समान को निमंते मोर प्रश्न एहा हबो, जदि प्रभु आपनकु ए सुजोग दियंती जे निजर बापा माँ को परिवर्तन करिकी समान को जगह रे आउ काहा को बापा माँ करिया पय ताहले आपण माने ताहा करिवा पय प्रस्तुत होबे कि ताहा करिवे कि? So many people say, okay, we are living together as husband and wife, we are living together in one family, it's for a long time, but somewhere we don't have that connection of love in our heart.
आउ तो आपण माने कहि पारंती आमाने अनेक वर्ष धरी गोटे परिवार रे एका संगरे आमाने मिसिक अछु किंतु से प्रेमर संजोग आमान को भितरे नाही बोली आपण माने होय तो कहि पारंती See, in order to make a perfect union, there must be something that we must consider. आउ आमाने जदि परिवार रे गोटे सिद्ध गोटे एकता आमाने सृष्टि करिवार अछि ताहले आमान को किछि विषय गुरुत्वपूर्ण विषय बुझिबा को पड़िबो Okay, people who are sitting here, before you got married, you had so many expectations from your future partner, right? आउ जो माने भी इस स्थान रे बसिछंती आजी आउ निश्चित भाबरे आपणकर जो साथी को आपण पसंद करथिले बा बाछिथिले सेही साथी को ठारू आपणकर अनेक आशा रहिथिबो सत ना And yeah, those who are sitting here as young people who are not married, you ask them, they will have a lot of expectations from their future partner. आउ जो माने अविवाहित भाव अविवाहित जो माने आज बसिच कि सुनुछंती आपण जदि समान को पछरिबे भविष्यतर साथी मान को ठारू समान कर कोन आशा रही अछि बोली आपण समान को ठारू बहुत लंबा तालिका आपण पाई परिबे Lot of expectations concerning the physical appearance, lot of expectation concerning the behavioral qualities, spiritual qualities, goes on and on and on. आ समानकर प्रत्येक लोक मानकर तांकर भविष्य साथी विषय रे अनेक आशा रही थाए शारीरिक विषय हो आत्मिक विषय हो व्यवहारिक विषय हो अनेक आशा समान को ठारू समाने आशा रखंती Okay, but those who are sitting here as families, let me ask you a question. How much of those expectations really fulfilled in your marriage? आ जो माने विवाहित समान को मु ए प्रश्न करिया पई चाहे जो आशा आपण विवाह पूर्वरु निज साथी को ठारू रखिथिले सेथि मध्यरु केतोटी आशा आपणकर पूर्ण होई अछि Yeah, some wives and husbands are looking at each other. They are wondering, is there a good number of expectations fulfilled or not? That is really doubtful. आ किछि स्वामी स्त्री माने परस्पर को समान अनेक अनुछंती समान भाबुछंती जे समान को मध्यरे अनेक आशा समानकर पूर्ण होइछि ताहा संदेहजनक I understand. You know, even for this young people who have joined here, let me tell you this. If you have 100 expectations concerning a future partner, out of 100 expectations, note it clearly, 20 of those expectations will be fulfilled, 20%. आ जो माने विवाहित नुहंती समान को मध्य मु एहा कहिबा पई चाहे जहा कि आमाने भविष्यतर साथी विषय रे आमाने जो आकांक्षा रखि थाउ बा आशा रखि थाउ जदि समान को प्रति आमानकर 100 टी आशा रही थाए सेही 100 टी मध्यरु पाखा पाखी 20 टी आशा पूर्ण हे थाए Yeah. So you might be wondering, in that case, generally speaking, only 20% of the expectations will be fulfilled in marriage. Then how can we make a perfect union? How is it possible? आ ताहले आपण माने आपण भाबु थाई पारंती जदि 100 रु केवल 20 टी ही सफल हुए बा आपणकर आशा पूर्ण हुए ताहले 100 टा मध्यरु 20 टा हेबा परिस्थिति रे आमाने गोटे सिद्ध एकता परिवार मध्यरे किपरि आनी परिबा Now that is where we see the second part of the title, that is a family that is well devoted and pleasing to God. आउ एही परिस्थिति रे ही आमाने द्वितीय विषयटी आमाने देखि परिबा जहा कि गोटे परिवार जो परिवार की प्रभु को प्रति भयर जीवन भक्तिपूर्ण जीवन एवं प्रभु को संतुष्ट करबा जीवन बिताए So in order to make your family a perfect union, what you're expected to do is to do two things. Number one, devote to each other, be dedicated to each other. Number two, please God. आउ एही परिस्थिति रे आमाने जदि परिवार रे गोटे सिद्ध एकता आनिया पई चाहू ताहले दुईटी विषय आमान को करबा को पड़िबो प्रथम विषय हला परस्पर प्रति भक्ति बा समर्पण एवं द्वितीय विषय हला प्रभु को प्रति संतुष्टमय जीवन So in a way, if you see a family that is 100% happy, which means 20% expectation fulfilled, rest of the 80%, what must be that? What do you think? आउ आपण जदि देखिबे गोटे परिवार रे 100 टारु जदि 20 टी आशा पूर्ण होछि 80 टा सेही परिवार रे समानकर आशा पूर्ण हो नाही ताले समानकर परिस्थिति कोन हेथिबो आपण कोन भाबुछन Yeah, somebody want to type here? I think you are able to type, and then that will make it an interactive session also. So my question is, if you find a 100% happy family, 20% of it usually comes from the expectation being fulfilled.
the rest of the 80% comes from where? How does that 80% get filled up? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯଦି ସୁଖୀ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ସୁଖୀ ପରିବାରରେ 100ଟା ଆଶାରୁ ଯଦି 20ଟା କେବଳ ଆଶା ପୂରଣ ହଉଛି ଏବଂ 80ଟା ଆଶା ପୂରଣ ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ 80ଟି ଆଶା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ବା କେମିତି ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଠେଇ ପାରିବେ Yeah, anybody has got any answer? What must be that 80%? Yeah. କେହି ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଲେଖିପାରିବେ ସେ 80 ଭାଗ ଆଶା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି Okay. Acceptance, right? ଗ୍ରହଣ କରିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା Adjustments, okay. ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା Anything else? Love, ପ୍ରେମ okay. God's grace, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ okay. Okay, make the expectations less possible, ଆଉ କିଛି ଆଶା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ okay. So, I mean, you can type your questions or your answers or anything to me personally also. You can type either to everybody or to me by selecting my name so that nobody else will see your answer also. ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନାଁକୁ ଆପଣ ବାଛିକି ତାଙ୍କୁ ସିଧା ପଠେଇ ପାରିବେ ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମେସେଜଟିକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ So which means next is forgive each other. Wonderful. Thank you. ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଇପାରେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା So in order to make a perfect union, the rest of the 20%, up to 20%, your expectations will be fulfilled. The rest of it is coming from acceptance and love and God's grace and forgiveness, etc., etc. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ଏକତା ନିମନ୍ତେ ପରିବାରରେ ଯୋଉ 20 ଭାଗଟି ସଫଳ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ବାକି 80 ଭାଗ ଯୋଉ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି ସେଇ ବିଷୟ କୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ ନା ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେଇ 80 ଭାଗଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ Yeah, somebody has added something to it. Not only forgive each other, but also to forget whatever happened. That is wonderful. Thank you. ଜଣେ କେହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ତାହା ନୁହଁ କ୍ଷମା ଦେବା ସହିତ ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ Yeah, I happened to hear the story of a teacher in the school, a sir in the school. He got married, and one day when he came home, he made some comment about a new teacher, a female teacher who joined in the school. ଆଉ ମୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି ଥରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯେ କି ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସରେଇକି ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାର ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘରେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏହି କଥା କହିଲେ So this husband came home and said, "Hey, darling, today a new teacher joined in our school. She is very beautiful, and there is a pimple here, and etc. etc." He was explaining, and his wife said, "Hey, why do you notice all those things? You go there to teach, and you teach and come." And she didn't like that. ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ ଆସିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ସେଇ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡମ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ବ୍ରଣ ବାହାରିଛି ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ ତମେ ତ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତୁମେ ପଢେଇକି ଆସିବ ବୋଲି କହିକି ଏଇ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ବା ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ That conversation happened and it was over, but after 4 years, one day this husband was riding the bicycle and coming home, but they have kept certain things on the way as he was entering home, and he didn't notice that, and he the cycle went and hit against those bricks that was there, and he fell down. He was shouting at his wife like anything. You would have removed those bricks from the way, and I hit again. I didn't notice it. I hit against it, and it fell down and got injured, and he was getting angry at his wife.
ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର କଥା ଅନେକ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲା ପରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଘରକୁ ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଟା ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଇ ଇଟାରେ ଧକ୍କା ହେଇ ପଡିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘା ହେଲା ଆଉ ସେ ଆସିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗିକି ସେ କହିଲେ ତୁମେ ସେଇ ଇଟା ଗୁଡିକ ହଟେଇବାର ଥିଲା ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧକ୍କା ହେଇକି ପଡିଗଲି ମତେ ମାଡ ହେଲା ବୋଲି ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ So while he was getting angry, his wife said, "You know how to notice a pimple on the face of the new teacher joined, and you don't know, you didn't notice the bricks. So what is happening to your eyes?" ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଗାଲରେ ବ୍ରଣ ଥିବାର ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଟା ଗୁଡିକ ତମେ ଦେଖିପାରିଲନି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ତମେ ରାଗୁଛ ମୋ ଉପରେ ତମେ କ୍ରୋଧିତ ହଉଛ Yeah, certain things people don't forget. ହଁ କିଛି ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ So it is very, very important that we understand each other, forgive each other, and forget things and move on in life. ଆଉ ଏହା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜୀବନରେ See, we talk about family today because many families are breaking apart unlike never before. ଆଉ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଗୁଡିକ ଭଗ୍ନ ହେବାରେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଭଗ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି See, we used to have a time in which if there is a problem in the family, all the relatives come together and discuss and sort it out, and they kind of forgive each other and all. But these days, the value system, something is wrong with the values. ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ମାନେ ତାହା ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାନ୍ତର ଘଟେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜି ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆଜିର ସମୟରେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କମି ଯିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ I understand that a lot of violence happen in many families. Husband and wife, they quarrel like anything and they meet each other and they start arguing. There is no peace at home. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ପିଟା ମରା ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି See, what happens when you don't have a peace of mind at home? You can't pray, you can't grow spiritually, you lose your spirituality and connection with God as well. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିଟା ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକତା ସ୍ତରରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି I understand these days many people get addicted to internet and they see in the internet lot of unwanted things and that becomes a problem among husband and wife. ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଯେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବିଷୟ ସେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ Some others, they get into Facebook and Instagram and WhatsApp and other social media platform and develop many unwanted relationships. ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଫେସବୁକ ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ See, especially during this lockdown, people began to spend a lot of time in their mobile phone browsing through all these social media. ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସମୟକୁ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି And the moment the partner comes, the other partner hides the mobile phone because there is something wrong going on. And then that initiates a lot of suspicion from the side of the other partner. And there is argument and fight and quarrel.
ଆଉ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲକୁ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ Yeah, somebody said recently when there was a survey made, and it is proved that almost 27% of the couple said they have extramarital issues that are disturbing their family. ଆଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ସର୍ଭେରେ ଏହା ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 27% ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବାହାରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ସକାଶୁ ପରିବାର ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଅଛି Some people say my partner they all started a WhatsApp group of their old classmates, and then the moment my partner got into that classmate group, he was or she was searching for that person at that time. He or she had a desire, and then slowly they started to chat personally with each other. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟୁଛି ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଯେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ହଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ See, I tell you this, these days, the devil doesn't come with a dark dress and fearsome kind of appearance and two horns on the head. And he doesn't come like that. He comes through that friendship, and he comes through that internet, and he comes in a very subtle way, which you don't even notice. ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଦୁଇଟି ସିଂହ ଥିବ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଥିବ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସେ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ See, I was talking to some of the youngsters recently, and this is what one of the young persons said. Sir, actually, I am alone in my room after 12 o'clock in the midnight. And once I lock my room, it is my world. Nobody is there to watch me. And I have this internet and mobile phone with me. ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 12ଟା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୁମ ର କବାଟ ଘେରା ଦିଏ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିପାରେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦୁନିଆ କେହି ମତେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ So I start watching some of those unwanted things, and all of a sudden the devil comes and says, hey, come on, get into that, enjoy yourself, come on, do that. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଜ କରିକି ମୋବାଇଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ସେ କୁହେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏ ଭାଇ ଆସ ଏଇଟା ଦେଖ ଏମିତି କର ଏଇଟା ଏ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ସେ ମତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ And you can expect this argument in the beginning, like this person says back to the devil. I mean, in the thoughts, this is happening. Says to the devil, actually, if I engage into that, is it not sin? It's not good. No, I'll get addicted to that. So should I actually do that? এই ଘଟଣା ଅଧିକ ବ୍ୟାଘ୍ର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ ନା ମନରେ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରେ ଏ ଶୈତାନ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ କରିବି ଏହା କଣ ପାପ ନୁହଁ କି ଏହା ମତେ କଣ ନିଶାସକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ କି ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଘଟେ And the devil comes, hey, come on. See, nobody is watching you. I mean, even if you look into that, everybody do that. In your church, that person and this person, everybody do this. Come on, you can just 5 minutes now. You can come back after that. This and that. Lot of justification, argument is going on.
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶୈତାନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କୁହେ ନା ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଇ ସେଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ କେବଳ 5 ମିନିଟ ପରେ ତୁମେ ଫେରି ଆସିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଲ କରିବା କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ ତୁମେ ଆସ ଏଇଟା କର ବୋଲି ଶୈତାନ ତାକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ But we forget one thing, the presence of Jesus is there 24 into 7, even in the middle of the night, even in that darkness, when nobody see, the eyes of the Lord see every moments of our lives. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାସରି ଯାଇଥାଉ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 24 ଘଣ୍ଟା 7 ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ ତାହା ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ See, there is a voice that calls out to you saying, don't do that. You are a child of God. Don't do that. Don't watch it. Don't give your eyes to sin. Don't do that. आमने गोटे प्रकार रब शुणी पारुथिबा जे गोटे रब आमनकु कहउथाय जे एही पाप रे तुमे निजको आसक्त करो नाही ए विषय तुमे करो नाही तुमे ईश्वरंकर संतान ए विषय रु तुमे दूरेई जाओ निजर चक्षुकु ए विषय देखिबारे तुमे नियोजित करो नाही एही रब मध्ये आमने शुणी पारिथाउ अनेक समय See, first time to break this commandment from the Lord and to break this directive and this huge preventive voice from the Lord, it's not easy in the beginning. But once you break it, slowly and slowly, again and again and again, you break this voice of the Lord, then slowly you develop immunity to that sin. आ प्रारंभ रे जितेले जो प्रभुंकर रब आमने सुनी थाउ सेई रब को भांगिया पई आमान को कष्ट लागि थाए किंतु बारंबार जितेले आमने सेही प्रभुंकर खराब कार्य करिया पई बाधा दउथबा रब को आमने बारंबार भांगी दउ ताले आमान को मध्य रे गोटी शक्ति उत्पन्न हुए जो शक्ति की सेई रब को आमने भांगिया पई आमान को सहायता करिथाय See, ultimately what happens is we lose our spiritual sensitivity to the voice of God that prevents us from committing sins. आउ ଏହା କରିବା द्वारा धीरे धीरे कौन हुए ना प्रभुंकर रब शुणिबा पई जो आमानकर इच्छा शक्ति थाए से इच्छा शक्ति से भाव प्रवणता से आग्रह आमानकर कमी कमी आसे नष्ट हो जाए See, like the picture that you see on the screen, there is an apple and somebody is wanting to pluck that apple and there is sin, the devil represented by snake. Don't you think it reminds us of the picture that happened in the Garden of Eden? आपण जो चित्रटी देखुछन्ते स्क्रीन रे आपण देखि पारुछन्ते गोटे सेव एवं गोटे हाथ जहा कि से सेव को काढिया पई चेष्टा करूछि एवं सर्प जहा कि शैतान रो शैतान को चित्रित करे सेही विषय माने देखुछु एई विषय कोन आमान को सेही उद्यान रे घटिथिबा घटना को मने पकई दिए नाही कि Yeah, it's forbidden fruit. It might not be apple, but forbidden fruit. But anyway, today, especially these days, apple is a problem, but apple is behind the phone. Yeah. हुए तो यह से सेव हेई न थाई पारे किंतु यह मना फल किंतु आजि काली आमाने देखुछु से एप्पल सदा बेले गोटे समस्या हेकि आसी अछि See what happened in that Garden of Eden. There is a beautiful poetry called Paradise Lost, written by John Milton. आउ से उद्यान रे कोन घटिथिला माने ताहा जानिछु आ जने जॉन वेल्टन बोली जने लेखक तांको द्वारा गोटे पुस्तक लेखा जायछि पैराडाइज लॉस्ट बोली Yeah, it gives a little more imaginatory explanation on what might have happened that day in the Garden of Eden between Adam and Eve. आ से पुस्तक रे से अनेक भावनात्मक विषय से प्रकाश करंती से उद्यान रे कोन आदम एवं हवांक सहित घटी थाई पारे से विषय को से गोटे रूप देकी चित्रित करिकी से वर्णना करूछंती And the imagination goes like this. One day, Eve goes to Adam and says, see, every day we are holding our hands together and walking through the garden. But today I'm going alone. आ से घटना को से चित्रित भाव रे टिके रंजित करी के प्रकार से वर्णना करूछंती हबा गोटे दिन आदम को पाखु को जाउछंती एवं आदम को कहउछंती ए छाड़ो आ माने सब दिन हाथ धरा धरी कि आ माने बुलुछु आज टिके आ माने हाथ छड़ा छड़ी कि बुलिबा
Yeah, every day I'm holding your hand. Today I'm going alone. Immediately Adam says, no, 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 you are not supposed to do that. We have to go together. And Eve says, this is your problem. Give me my independence, my freedom. Do you think I am your slave? And the argument goes on. ଆଉ ହବା ଯେତେବେଳେ ଆଦମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତ ଛଡା ଛଡି ହେଇକି ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଛଡା ଛଡି ହେଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କରିବାନି ଆମମାନେ କେବେ ହାତ ଛଡା ଛଡି ହେଇକି ବୁଲିବା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହବା ଆଦମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ତୁମର ଦାସୀ କି ତୁମର କଣ ଚାକର କି ମୋର କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆସ ମାନେ ହାତ ଛଡା ଛଡି ହେଇକି ତ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଆମମାନେ ବୁଲିବା See, in the beginning of the marriage, like you can see, newly married couples, you have noticed, yeah, those who are newly married, by the way they walk together itself, you can figure out they are newly married because they hold their hands together and walk. Great intimacy, right? ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ବିବାହିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ବିବାହିତ ହେଇଥିବେ କାରଣ ସେମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ Yeah, but the issue is every families go through some stages in family life. କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି ସେମାନେ ଗତି କରନ୍ତି Yeah, the first stage is called a romantic stage. A lot of romance and lot of intimacy happens, and that is the imagination of young people before they get married. ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ତର ଥାଏ ସେମାନେ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠତା ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ହେଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସହିତ ରଖିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି Yeah, I think every young people, when they imagine about marriage, they imagine about honeymoon only. So, but that is also part of marriage. But that is only one stage. This doesn't last for several years. Sometimes for some months, sometimes even some weeks only. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ହନିମୁନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହଁ ଏଇ ହନିମୁନ ରୋମାନ୍ସ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ଏହା ବିବାହର ସବୁ କିଛି ନୁହଁ ଏହା ଦିନେ ସରିଯିବ ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମାସ ତାର ସମୟ ହେଇଥାଇପାରେ But after some time, this stage will be over. You get into next stage. It is a confusion stage in which for the first time you hear your partner getting angry at you, using that hard word at you, and you say, hey, you had this kind of a face. I never thought you will do like, no, why do you talk like this? I never thought you will talk like this. Confusion stage. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସ୍ତର ଆଉ ସେଇ ସ୍ତରରେ କଣ ହୁଏ ନା ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ କଷ୍ଟ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ପରସ୍ପରକୁ ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ଏଇ ତମେ ଏମିତି କହିପାର କି ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାର କି ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାର ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ And then there is another stage. That stage is called power struggle stage, in which both the partners both the partners fight for their space inside the marital relationship, their independency, and there is a power struggle there. ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ସେମାନେ କିଏ ପରିଚାଳନା କରିବ କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି Yeah, it is at this stage people say, see, financial management, you are not doing well. I will manage everything. The other partner says, no, I earn money, I know how to manage. That is one area of conflict. The other area is helping parents, and one partner says, no, we don't need to give to them. The other partner says, no, it is our obligation to give. Some others say giving to the Lord, and lot of areas of conflict, and they fight for their space, and they fight each other.
ଆଉ ଏହି ସ୍ତରରେ କଣ ଘଟିଥାଏ ସେମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କହିଥାଏ ମୁଁ ପଇସା କମାଉଛି ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଥୀ କହିଥାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଚଳେଇ ପାରୁନ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଚଳେଇବି ଆଉ କିଛି ପରିବାରରେ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ସାଥୀ କହିଥାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଜଣେ ଭାବିଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝି ପାରିନଥାଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ See, only if you overcome that stage, you get into a commitment stage and stability stage. Otherwise, many families will be broken apart at that particular stage. ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପରିବାରର ସ୍ଥିରତାର ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଅନେକ ପରିବାର ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବାର ଗୁଡିକ ଭଗ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି Okay, as I continue to speak, you can type your questions also. Okay, I love questions. Yeah, I can even, take some examples or questions or answers, and we can make it interactive also. Now, coming to what happened in the Garden of Eden, I think they were in the power struggle stage when Eve said, "I want to be independent," and Adam, at last, he said, "Okay, go ahead." ଆମ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ସେ ବଗିଚାରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ଉପରେ ସଂଘର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ Yeah, and then John Milton says the moment these Adam and Eve left their hands from each other on the other side of the garden, devil comes down in the form of a snake and runs towards somewhere. And John Milton is asking, "Hey, come on, where are you going?" ଆଉ ସେ ଜନ୍ ମିଲ୍ଟନ ଯିଏକି ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହବା ଏବଂ ଆଦମଙ୍କର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ହାତ ଦୂରେଇ ଗଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ ହଠାତ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ କୁଆଡେ ଗଲ And the snake says, "Hey, didn't you know that they left their hands from each other?" And John Milton says, "So what is it for you?" He says, "Yeah, if the hands are broken, I know where she will come." And she exactly went to the place where the forbidden tree is situated. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜନ୍ ମିଲ୍ଟନ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି ସେତେବେଳେ ଶୈତାନକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ହାତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରିବ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରିବ See, the moment you lose the bonding inside your family, the devil creeps in. ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପରିବାରର ସେ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଶୈତାନ ସେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ See, I was talking to a family day before yesterday, and their problem was their daughter fell in love with a boy, and that boy is in no way acceptable to this family. And they say, "Our girl is very young, and we cannot accept this love affair at all." ଆଉ ଗତକାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଆଉ ସେଇ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ସେଇ ପରିବାର ସେ ଝିଅ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ବୟସର ଝିଅ ସେଇ ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ପୁରୁଷ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ I was talking to this girl, and one of the things this girl told me was this: "Sir, my family, my parents have no time for me. No, many a times I wish if I can sit with them and talk and spend quality time, but lockdown time, lot of time is there to spend. I don't have my family to spend my time with me. They are not interested." ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ସେଇ ଝିଅ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜେ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ପାଉନାହିଁ She said she was wrong in developing that love affair, because right after developing that love affair, she fell in sin actually. All this chatting and everything, it was
all immorality. And she said, I began to go away from God and it damaged myself in so many ways. से झियो ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି And then she was trying to say, I was wondering what went wrong with me. And then she was saying, probably because my parents, they were quarreling with each other and I didn't have any time with them. There is no family bonding. That might have made me to fall into the sin of love affair. तापर से चिंता करिकी से मते कहिले जे एई परिस्थिति को मु आसीबार कारण कोन ना से कहिले जे परिवार मध्यरे प्रेमर संपर्क बंधन जेतबेले नथिला परिवार स्वामी स्त्री को मध्य बापा मां को मध्य सदाबले झगड़ा समान को पाई से झियों को पाई परिवार कोनसी लोकंकर समय नथिला एई परिस्थिति तांकू एई प्रेम संपर्क को आनिया पाई बाध्य कला And I was trying to help this family to understand where they were missing that love aspect in husband and wife to settle their issues and start to spend time with the children and rescue their daughter from this evil thing. And so I was wondering if this bonding and love and time spending together was available in the family, this damage might not have happened. मु से समय चिंता करूथिली एवं समान को बुझेबा पई चेष्टा करूथिली जदि एई प्रकार प्रेमर बंधन समान को पाखरे थांता बा बापा मा पिलां को समय देई थांते हुए तो एई झियो प्रति जहा घटित छी ताहा हुए तो सही झियो को जीवन रे घटि न थांता तेनु करे मो समान को कोन बुझेबा पई चेष्टा करूथिली जे परिवार रे एई प्रेमर बंधन संपर्क पिला मान को प्रति समय देबा स्वामी स्त्री को मध्यरे भलो बुझामणा रखिबा एई विषय गुरुत्वपूर्ण ताहा मु समान को बुझेबा पई चेष्टा करूथिली See, what I'm trying to say is that during this lockdown time, 1.5 years, many churches were not open and many people were attending the worship in mobile phone and so many limitations happen, we understand. But if you have allowed the devil to take advantage of that in your family, that is what I'm talking about. ए लॉकडाउन समय मध्य समय आमाने अनेक विषय आमाने पाई पारनु आमानकर बहुत सीमित विषय रही अछि आमाने उपासना रे जग देई पारनु मोबाइल रे आमाने जग देइछु आ ए समय मध्य रे शैतान कोन करिछि ना आमानकर परिवार को आमानकर संपर्क मध्य को प्रवेश करबा आरंभ करिछि If you would like to type a question here, what happened in your family or what you have observed as a damage that happened to families during this lockdown time, I would appreciate that. You can type a direct question to me or a direct comment to me so that others will not see that as well. आपण माने एई सबरे सीधा सड़क मते लेखि पारिबे आपनकर मत किबा आपनकर प्रश्न ए लॉकडाउन समय आपनकर परिवार को विशेष क्षति को विषय पहुंची छि बा को विषय पय आपनकर परिवार अधिकांश परिमाण रे क्षति सहिछि सेई विषय को आपण सीधा सड़क मते लेखि पारिबे See, it doesn't matter how we behave in our outward appearance to others, but all what matters is what is going on inside our family when nobody sees us. आ देखंतु बाहर आमाने अन्य मान को सहित की प्रकार व्यवहार करूछ ताहा बड़ विषय नुह किंतु जेतेबेले आमान को केही देखु नांती सेही समय परिवार लोक मान को सहित की प्रकार व्यवहार करूछ ताहा अछि गुरुत्वपूर्ण Yeah, like somebody was saying this story, this worship service is about to start and the husband and wife, they were coming in, but when people observed, they saw this wife walking into the church with a pillow and bed sheet and things like that. And they said, what is this? Why do you want to bring all these things into church building? आउ जने एही घटना मते कहउथिले शुणुथिली जे स्वामी स्त्री दिने समान उपासना को समान प्रस्तुत है कि सजासजी है कि समान आसिले सही समय जने व्यक्ति लक्ष्य करि पाले जे से स्त्री से स्वामीकर स्त्री तांक सहित बेडशीट तकिया ए सब विषय तांक साथी रे नै कि आसले जेतले से व्यक्ति देखिले तांको पचारले ए सब विषय उपासना को आनिबार आवश्यकता कोन कोन दरकार बोली तांको प्रश्न कले And she was telling, you know what, I decided to stay inside this church building. People said, why? You know, this man called my husband. Yeah, the moment he enters into this church building,
he is super spiritual. What a nice man is. Actually, the most loving and caring and compassionate and the best person I see him the moment he get into the church building. But the moment he goes out, he is the devil. So I thought I will stay here because I can get him as a best person inside here. से स्त्री से व्यक्ति को प्रत्युत्तर भाव रे एक कथा कहले आ मो स्वामी जेतेबेले से उपासना गृह रे चर्च रे से प्रवेश करंती से जने ए प्रकार व्यक्ति रे बदली जांती जैसे सबुठारु अधिक प्रेमिक जत्न नेबा व्यक्ति प्रेम करबा व्यक्ति आ से ए प्रकार व्यक्ति को भाव रे मो स्वामी को सब दिन मु पाइबा पई चाहूची किंतु जो मुहूर्त रे से घरे से पसंती से पूरा पूरी बदली जांती से शैतान पाल्टी जांती तेनु करे मु मंडली रे चर्च रे रही कि ए प्रकार जने सबुठारु उत्तम व्यक्ति को भाव रे मो स्वामी को मु पाइबा पई देखिबा पई चाहे See, in the book of Malachi, there is a verse in chapter 2, verse 14. It says, "You people complain to me saying, I'm not pleased in your sacrifices." And you are saying, why God is not pleased in my sacrifice? There is a lot of complaints. आने मलाकी पुस्तक 2 पर्वर 14 पदरे देखुछु जे प्रभु कहउछंती मु तुमरो से नैवेद्य रे संतुष्ट नुहे से लोक माने कहउछंती प्रभु तुमे काहे कि आमानकर नैवेद्य रे संतुष्ट नुह See, it is an interesting book. The book of Malachi is very interesting because it is questions and answers. And this is the question that people say, why God is not pleased in my sacrifice? I'm coming to the temple of God. Why God is not doing good things to me? The answer is, your wife of your covenant is sitting and crying at home. How will the Lord please on your sacrifice? मलाकी पुस्तक गोटे सुंदर पुस्तक मलाकी पुस्तक रे आपण जदि देखिबे आपण देखि पारिबे प्रश्न उत्तर अनेक समय आपण देखि पारिबे ए जगह रे लोक माने प्रभु को ए प्रश्न करूछथि प्रभु आमे चर्च को आसु उपासना को आसु तुमे काहे कि आमानकर नैवेद्य को तुमे ग्रहण करूना प्रभुंकर उत्तर समान को पाए देखो तुमरो स्त्री घरे थाय कि से कांदुछि तेनु करी मु तुमरो नैवेद्य को उपासना को ग्रहण करू नाही So in many times the Lord is concerned about the face that we have in our family than the public face that we maintain among others. अनेक समय अधिकांश प्रभु आमानकर परिवार रे आमाने कि प्रकार भाव रे आमानकर मुख को प्रकाश करिथाउ देखै थाउ रूप को प्रकाश करिथाउ सेथि प्रति अधिक प्रभु आमान को पई जत्नवान ताकि आमाने बाहर लोक मान को केमती देखौछु लोक मान को सहित केमती आमाने व्यवहार करूछु ता थारु अधिक परिवार रे आमाने केमती कोन करूछु सेथि प्रति प्रभु अधिक जत्नवान अटंती See, of course, I understand in many families there are differences. Like you expect a lot of things that is not happening with your partner, and you're frustrated. I understand, but then you cannot continue in that frustration and keeping the grudge in your mind and bitterness in your mind and allow the devil to rule over in your family. मु बुझी पारुछि विभिन्न परिवार विभिन्न परिस्थिति रही अछि किंतु तथापि आपण माने सेही तिक्तता आपणक साथी प्रति जो आशा भरोसा थिला ताहा हुए तो आपण संपूर्ण भाव रे पाई पारि नांती किंतु आपण सही नैराश्यपूर्ण जीवन रे आपण जीवनटा अतिबाहित करि परिबे नाही आपण तिक्तता रखि कि आपणकर जीवन को आपण आगो को बढ़ै परिबे नाही See, I'll tell you one thing. In Genesis chapter 2, verse 18 onwards, verse 18 says, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. आदि पुस्तक 2 पर्वर 18 पदरे आबाने देखि पारुछु सदा प्रभु परमेश्वर कहउछंती अनंतर सदा प्रभु परमेश्वर कहिले मनुष्य एकाकी थिबा भलो नुहे आम्भे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा We understand it's not that we liked somebody and we proposed or we asked people to search for somebody and somehow the proposal came and we expect. No. It is the Lord who united both of you together. मु गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आपण मानको कहबा पई चाहे आपण आपणकर साथी को बाछिले आपणकर साथी को आपण मनोनीत कले किबा कोनोसी व्यक्ति जने प्रपोजल नै कि आसिला एवं ए प्रकार भाव रे आपणकर संपर्क गठन हला आपण एका आपण विवाहित हेले नै सेमति नुह एहा अछि प्रभु जे कि आपणको स्वामी स्त्री करिसंती एक करिसंती See, the Lord saw
that there is a need for a suitable helper, and the Lord decided to make a suitable helper for Adam. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଆଦମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦମଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆଦମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। Okay, now the question, when God was creating a suitable helper for Adam, what was Adam doing? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଦମ କଣ କରୁଥିଲେ? He was sleeping, right? He was in deep sleep. ଆଉ ସେ ଘୋର ନିଦ୍ରା ଥିଲେ, ନିଦ୍ରାଗତ ହେଇଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। Yeah, like we say, before the doctor do the operation, the anesthesia is given to the patient. Just like that, Adam was given anesthesia by God, and Adam was sleeping like anything, and he didn't even know the process. God created Eve until the Lord said, "Hey, get up. Here is your partner. Here is your helper." ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥାନ୍ତି ସେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ବା ହୋସ ଓଡିଯିବାର ସେ ମେଡିସିନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ ସେଇ ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି, ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ଆଦମକୁ ସେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆଦମ ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନାରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। In a way, God was saying, see, Adam, I will make somebody for you in my own interest and will. Height and weight and color and the length of hair, anything, I will decide. ଆଉ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତେ, ଆଦମ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଥୀ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଥୀଙ୍କୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ ଚାହିଁବା ଅନୁସାରେ ସେ କେତେ ଡେଙ୍ଗା ହବ, କେତେ ଛୋଟ ହବ, ତାର ଗୋରା, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଚୁଟି ଲମ୍ବା କେତେ ହବ ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିକି ଦେବି। It is like saying, I in my interest will give somebody to you and you have to accept whatever it is going to be. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଆଦମକୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଥୀକୁ ତୁମକୁ ଦେବି, ଯୋଉ ସାଥୀ କି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ ଚାହିଁବା ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ତୁମର କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ସାଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। Yeah, I was thinking it is a little bit of injustice. So I asked somebody, see, what do you think? Why God asked Adam to sleep and then created Eve without consulting Adam? No space for Adam to come in. Why he was induced with sleep at that time? ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଦମଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ବୋଲି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଦମ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁମତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ। And he said, you know what? If Eve was made, after Eve was made, Adam will never get sleep. So God thought, let him sleep very well until she is formed. ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥା କହିଲେ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ ଶୋଇଲେ, ସେ ବିବାହିତ ହେଲା ପରେ ହବାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ହୁଏତ ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ସେ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆଦମ ହବା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦମକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶୋଇଲେ। I think that is not a right answer. Yeah, but then there is more than that. Actually, the Lord decided that Adam is not given any chance to comment or any, like he was not asked how much should be the height or weight or color or nothing like that. It's all, God says, I will give you one. ଆଉ ଆଦମକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଲେ ତାହା ଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଦମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ତୁମକୁ ଦେବି ତାହାକୁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଦମକୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିପରି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଦମକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଂଶୀଦାର କରୁନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। Can you imagine if Adam was not sleeping? God was in the process of making Eve and almost done, and then God would have asked Adam, hey, so 99% is over, so shall I give life? So what do you think? Immediately Adam would have said, Lord, what have you done? No, not that much height.
No, less than that. See, no, not that. See, look at that eyes, not like that. Look at the nose, not like that. Lot of opinion. At the end, the Lord would have said, "You sleep. I will make one." ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ ଶୋଇ ନଥାନ୍ତେ ହବାଙ୍କୁ ତିଆରି ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଆଦମ କିଛି ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଗ ପ୍ରଭୁ ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଆଦମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଆଦମ ଦେଖ ଏବେ ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଗ ତୁମର ସାଥୀକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଦମ ହୁଏତ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଣ କରିଛ, ତାର ନାକ ଠିକ ନାହିଁ, ତାର ଡେଙ୍ଗା ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ତମେ ତିଆରି କରିଛ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିଛ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଆଦମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। Yeah, usually I say this to young people who are getting prepared for marriage. I tell them, see, in our marriage ceremony, we usually say the statement as part of the ceremony, the Lord who came down to the Garden of Eden and united the first man and woman, unite you into husband and wife. At that moment, it is God who comes down and unites both of you into husband and wife, which means it is the Lord who start a family life. Foundation comes from the Lord. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିବାହିତ ହେବେ, ବିବାହ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ କହିଥାଉ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ପରିବାର ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ, ସେହି ପରିବାର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। See, I remember one day one family came to me for counseling and the husband was saying, I want to divorce my wife because even after 1 year through marriage, she is not conceiving. We are not getting children. ଆଉ ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ କ୍ଲାସ ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାଥୀକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ତଥାପି ଆମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହଉନାହାନ୍ତି। And he was saying she had some physical problem even before marriage and she was hiding all those, and that's how she got married, and there is less chance for her to get a child, and so I don't want her, I want to divorce. And he was very adamant and she was crying like anything, saying, yes, if he says I cheated him, I did because I wanted a family life. ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଯାହାକି ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ, ମତେ ସେ ପ୍ରତାରଣା କରି ଠକିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ସକାଶୁ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ କରିପାରିବେନି, ଏଇ କାରଣ ହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଛି, ଠକିଛି, ପ୍ରତାରଣା କରିଛି, କାରଣ ମତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ କହିଲି ନାହିଁ। See, people simply want to throw away their marital relationship for the sake of this and that, and they don't value the basis of the Bible in their foundations of marriage. ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ସେମାନେ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। I asked them some questions. I asked them, you tell me, if you divorce this lady and get married with some other lady, are you 100% sure that you will get child? ମୁଁ ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତୁମେ ଯଦି ବା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛ କି ତୁମେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେଇ ନୂତନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପାଇବ ବୋଲି? I asked them, can you assure me that if you go for another marriage, you will be happy and then having a child will make a happy marriage? You think 100% marriage comes from there? ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କଲି, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ତୁମେ ମତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ କି ତୁମେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶତକଡ଼ା 100% ସାନ୍ତ୍ୱନା ବା ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇପାରିବ, ତାହା ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ କି? Yeah, actually I was trying to help him think from both the sides, and somehow at the end of the conversation he decided to stay on for another year.
मु सेई स्वामी स्त्री को उभय पार्श्वरू तांको मु बुझेबा पई चेष्टा करूथिली आ परिशेष रे से बुझिला परे आ गोटे वर्ष से स्त्री को सहित रहिबा पई से निष्पत्ति नेले Yeah, after 1 year, I was surprised that the Lord blessed them with a child. Now they have 2 children. I mean, what I'm saying is, these are not valid reason for divorce. I mean, we cannot even accept something called divorce in whatever be the situation. We need to rectify situations. से गोटे वर्ष पर प्रभु अनुग्रह रे प्रभु तांको संतान संतति देले वर्तमान तांकर दुईटी संतान देखो मु कोन कहबा पई चाहे एई सब विषय जने स्त्री को किबा स्वामी को छाड़पत्र देबा पई उचित कारण नुह कोनोसी कारण पई थरे जदी स्वामी स्त्री हे जाइछंती समारे कोनोसी कारण पई समारे छाड़पत्र देई पारिबे नाही See, if there are people listening to me, you are dissatisfied with your marriage life and you are really thoroughly discouraged and all, the Lord want to speak to you something tonight. आज जो माने बसिकी ए सेमिनार रे बसिकी सुनुछंती ए शिक्षा को आपण जदी आपनकर वैवाहिक जीवन रे संपूर्ण संतुष्ट नुहंती ताहले मु आशा करे निश्चित भाबरे ए शिक्षा रो प्रभु आपनको निश्चित भाबरे कथा कहिबे I was working through a family for the last 3 months in several counseling sessions with them, in which the husband is completely not spiritual and he is a womanizer going after different ladies and a lot of harassment, and this wife was crying like anything. आ मु किछि दिन तळे किछि सेमिनार रे ए पारिवारिक संबंध विषय सेमिनार नउथिले सेही जगह रे जने व्यक्ति थिले स्वामी थिले जे कि बहुत मंद खराब लोक थिले जे कि अन्य अनेक स्त्री मानक पछरे तांको स्त्री को छाडी कि जाइथिले समान को पछरे जाउथिले तांको स्त्री बहुत कांदुथिले ए परि परिस्थिति समान कर थिला And she was at her home and he is not willing to go and pick her up, and he is not able to listen to his parents, and nobody can convince him, and such a carnal, sinful kind of behavior was maintaining. आ से प्रकार गोटे मंद स्वभाव रो लोक थिले अनैतिक व्यक्ति थिले जे कोनोसी लोक मानकर से कथा सुनिया पई कोनोसी लोक मानकर परामर्श तांको बापा मानकर परामर्श सुनिया पई से नाराज होथिले ए प्रकार परिस्थिति रे से परिवार गति करूथिले I was trying my best to somehow help him understand the sinful ways, but I mean, I didn't see any change in him. But then every time I talk to this wife, I used to repeatedly say, is there anything impossible with God? Is there anything impossible with God? But she started to pray like anything. आमु से स्वामी को मोर यथेष्ट मो चेष्टा कले तांको बुझिबा पई तांकर कुपथ विषय तांकर मंद पथ विषय तथापि से कोनोसी प्रकार बुझिबा पई से राजी नथिले सेही विषय को छाडिया पई से प्रस्तुत नथिले से समय तांको स्त्री बहुत से कांदु थांती मु सदा बेले से स्त्री को गोटे कथा कहउथाय जे प्रभु को ठरे किछि असंभव बोली अछि कि प्रभु को ठरे सब संभव तांको ठरे किछि असंभव नाही ए विषय केवल तांको मु जेतले कहे से बहुत कांदी कांदी से प्रार्थना करंती And then yesterday and day before yesterday, she was telling me, Pastor, I don't know what is happening. My husband called me. My husband has said he is willing to come and pick me up. My husband is apologized. Something happened to him. We are yet to know what happened, but there is a huge work of the Lord that is going on in his life. गत काली से मते फोन करी कहिले से मते जणैले पास्टर मो स्वामी को जीवन रे किछि गोटे अद्भुत कार्य घटी छी गोटे बहुत बड़ परिवर्तन घटी छी से मते ग्रहण करिया पई चाहउछंती से मते कथा हबा पई चाहउछंती प्रभु तांको जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन से करिसंती बोली से मते जणैले See, I tell you something, there are times in which you feel like nothing can change your partner. There is no possibility to rectify that behavior. अनेक समय आपण माने ए प्रकार भाबी पारंती जे आपणकर साथी को आ परिवर्तन करिवार कोनोसा बाट नाही से परिवर्तन होबार संभावना है नाही कोनोसे आशा भरोसा ही नाही बोले आपण होय तो भाबु थाई पारंती Or you might be somebody who lives within one family, but you in your heart you are way apart from each other. You have already divorced in your mind, even though you are living together in one family.
किंबा आपण ए प्रकार परिस्थिति रे थाई पारंती जदि बा आपण गोटे परिवार अछंती तथापि आपण बहुत दूर रे आपण माने हृदय रे बहुत दूर रे अछंती जदि बा आपण मिसिक अछंती तथापि आपण को मन रे हृदय रे आपण को मध्य रे से छाड़पत्र घटी सारी छि ए प्रकार परिस्थिति रे मध्य आपण होय तो थाई पारंती I know there are many families, like recently one family, one wife, after attending a class, called me and said, for the last 10 years, we were almost separated, even though we are living in one family. I don't talk to him, and I have a huge grudge in my heart, and I want to exercise forgiveness. अनेक परिवार ए प्रकार परिस्थिति रही अछि किछि दिन तळे गोटे परिवार लोक मते जणे स्त्री लोक मते फोन करी कहले जे जदि बा माने एकाठी अछु गोटे परिवार अछु किंतु 10 वर्ष हलाणी आमानकर विच्छेद सते जेपरि घटी जाइछि आमाने एकाठी नथिला परे मते लागुछि मो जीवन रे गोटे दुख रही अछि बोली से मते कहउथिले You might have tried everything to change your partner, but you might have failed, and please don't give up. Give God a chance to work in your family. That is what I'm saying. मु ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାहे हुए तो आपण सबु चेष्टा आपण करिसंती सबु प्रयास आपण करि सारिसंती कोनोसी परिवर्तन घटु नाही किंतु मु आपण केति कहबा ପାଇଁ चाहे आपण चेष्टा करिवा बंद करंतु नाही प्रार्थना करिवा बंद करंतु नाही प्रभु सही विषय आपणक जीवन रे घटेइबे See, this is what happened in that Garden of Eden. Okay, Adam was in deep sleep after the creation of Eve is over. The Lord wake up Adam. He got up. He saw Eve. What did he say? आज से एदन उद्यान रे आमाने देखि पारुछु प्रभु जेतले हवा आदम को से निद्रित अवस्था को नहीं हवा को से सृष्टि कले अबा को सृष्टि कला परे आदम को प्रभु जागृत करूछंती उठौछंती से एवं आदम उठिला परे से नारी को देखिला परे आदम कोन कहउछंती This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. आ से कहउछंती आदम तो हूँ आदम कहले एथर हैला ए मोहर अस्थिर अस्थि मांसर मांस एहारो नाम नारी जेहेतु ए नर ठारू नीत होई अछि Oh, it's like saying, you are bone of my bone and flesh of my flesh. It's like some people say, you are my heart, and you, I mean, what are some of the local usages in your place when a husband in full of love calls wife? Like in our place, there is a saying like people call sweetheart, equivalent to sweetheart. What is there, something like that in Odia? आदम कहउछंती से हवा को देखिकी ये मोर अस्थिर अस्थि मांसर मांस से पूरा प्रेमर सहित ए कथा कहउछंती जदि आमाने आमानकर भाषा रे जदि कहबा आज्ञाक भाषा रे समाने जदि ताको स्त्री को पूरा प्रेम रे परिपूर्ण हेकि जदि समाने डाकिबे समाने स्वीट हार्ट बडी बोले डाकंती आम भाषा रे कोन डका जाय मु जानिनी स्वीट हार्ट मध्ये बोली किछि लोक माने डाकंती Yeah, Pastor Moses, in your place, when people, I mean, husband and wife, when they are like, they like each other like anything in the initial days of marriage, what do they call each other? Like calling sweetheart, what is the word in Odia? Priya, Priyo, they call Okay, like that. okay. I'm not. Okay. Yes. Yeah. So, I mean, like this is almost equivalent to that. Adam was calling his wife, you are my flesh, you are my bone. Some of the equivalent, honey, sweetheart, baby, etc., etc. आउ जेतले जने स्त्री को स्वामी प्रेम करिकी जेकोसी गोटे सुंदर शब्द तांको पाए व्यवहार करि पारंती डार्लिंग स्वीट हार्ट बेबी ए सब विषय जो प्रकार करिकी निज स्त्री को से वर्णना करि थांती से ठीक सही प्रकार आदम ए स्त्री को प्रति सही प्रकार से व्याख्या करूछंती से कहउछंती ए होछि मोर अस्थिर अस्थि ए होछि मोर मांसर मांस What a beautiful scene that is, right? We are reminded of our honeymoon days, right? Some of you are sitting here, husband and wife. Remember the honeymoon days? How sweet you used to call each other. Yeah, that is what we are reminded of when we see this.
आ जेतले आमाने ए विषय को देखु आमान को गोटे सुंदर दृश्य मन पड़े जो माने विवाहित करिकी एठारे बसिके सुनुछंती सेही विषय जेतले समान पढंती समान को तांकर हनीमून दिन को समानकर शीघ्र मन पड़ी जाउथाय. But you know what? Unfortunately, right after some verses, you come to chapter 3, verse 12, in which God is asking Adam, "What have you done?" After confronting them with the sin that they are committed. And you know what he said? He's not calling her sweetheart and honey and nothing. He is saying, "This lady, Stree," not any good, sweet words. Now, why there is drastic change? आ ए सुंदर दृश्य परे परे आमाने जेतले तीन पर्वर 12 पद को आमाने आसुछु प्रभु जेतले आदम को पचाउछंती तुमे कोन करिछ सेही समय आदम प्रभु को कहउछंती ए स्त्री को जाकु तुमे देयछ से पूर्वरु जो सुंदर शब्द गुडी को स्त्री को पय व्यवहार करथिले से कोनोसी सेही शब्द स्त्री को पय व्यवहार करूनांती से कहउछंती नारी बोली से कहउछंती स्त्री बोली कहउछंती. See, there is no sweetheart, no honey, nothing here. It is some word that is not very respectful that he is using. In between, something went wrong. आ से वर्तमान से नारी को स्वीट हार्ट किबा हनी किबा कोनोसी सुंदर शब्द रे तांको आख्या करूनांती किबा तांको डाकुनांती वर्तमान से गोटे साधारण गोटे सुंदर नारे न डाके साधारण नारे तांको डाकुछंती कारण पूर्वरे घटिथिवा घटना एवं एई घटना मध्यरे किछि गोटे घटना घटी जायछि. See, that is what I'm saying. In between these verses, it took only 12 verses. It's a very short time before sweetheart became Stree, lady. आउ से स्वीट हार्ट एवं स्त्री एई दुईटी शब्द मध्यरे विशेष समयर व्यवधान नाही 12टी पदर अंतर केवल से आख्याटी परिवर्तन हो जाउछि. So the problem is, devil crept into this family just like what we witness in many of the families around us today. आ एहा घटिबार कारण हला ए अल्प समय मध्यरे समानकर विवाहिक संपर्क मध्यरे स्त्री स्वामी को संपर्क मध्यरे शैतान प्रवेश करिछि जहा कि आमाने आमानक परिवार मानक मध्यरे मध्य देखि पारु. See, I know there are some husbands who are very short-tempered, and that itself might be a way the devil is using to creep into the family. आउ अनेक परिवार मानकरे स्वामी माने समाने शीघ्र रागी जानते समाने बहुत रागी माने एई गुण माध्यम रे द्वारा शैतान से परिवार को प्रवेश करबा आरंभ कर दिए. Yeah. See, the picture that you see here is taken from 1 Samuel chapter 25. आ जो चित्र को आपण देखि पारुछंती एई चित्रटी प्रथम सामुएल 25 पर्वरु निया जायछि से घटना को चित्रित आकार रे प्रकाश करा जायछि. Yeah, it is David and Abigail that you see in the picture. आउ एठारे आमाने दाऊद एवं अबिगेल को विषय रे आमाने स्थान देखुछु चित्र रे. And you know what happened? Nabal did not give food when David sent his men to request for some food. आउ जेतले दाऊद किछि खाद्य पाई जने व्यक्ति को पाख को पठेले से व्यक्ति तांको खाद्य देले नाही. Yeah, and then you know what happened? He was so angry. David, who is David? Actually, David is somebody who wrote a lot of songs and psalms, and David is somebody who is greatly used by God to encourage many people spiritually. That is the David we are familiar with. किंतु वर्तमान दाऊद से रागी जाउछंती कथित होउछंती किंतु आमाने दाऊद को विषय आमाने जानिछु से अनेक गीत संहिता लेखिछंती गीत को से लेखिछंती से अनेक समय लोकमान को उत्साहित करिछंती से अनेक लोकमान को प्रोत्साहित करिछंती एई प्रकार गुण धारण करितबा जने व्यक्ति दाऊद थिले. But the David that you see here is a totally different David, because he want to kill everybody and he want to shed blood, and he is, it's like he is possessed by the devil, or he loses his control of the emotions. Something is wrong.
किंतु जो दाऊदଙ୍କ विषय आम ए स्थान देखुछु से दाऊद गीत संहितार दाऊद थारु से भिन्न अच्छंती आम माने देखुछु जे दाऊद समस्त को से विनष्ट करिया पय चाहउछंती मारि देबा को चाहउछंती सते जेपरि ताको भूत ग्रास करिछि से निज ऊपर नियंत्रण को हरैछंती ए प्रकार अवस्था रे आम माने दाऊदଙ୍କୁ ए स्थान रे हम देखुछु See, many husbands are like this. They are very short-tempered people. Many husbands. आ अनेक स्वामी माने ए प्रकार स्वामी माने से माने शीघ्र रागी जानती See, when God created husbands and wives, there are a lot of differences between them that the Lord has created in terms of behavior, emotion, everything. आ प्रभु जेतेबेले स्वामी स्त्री को तैयारी करिसंती प्रभु समान को मध्यरे विभिन्न भिन्नता को नेकी प्रभु समान को तैयारी करिसंती समान को व्यवहार रे भिन्नता रही अछि समान को भावना रे भिन्नता रही अछि अनेक विषय रे समान को मध्यरे भिन्नता नेकी थाई कि प्रभु समान को सृष्टि करिसंती Yeah, see, one thing is, many husbands, they don't know how to talk. They don't have many words to speak. They don't spend quality time in conversation. That's a problem with many husbands. अनेक स्वामी मानकर समस्या हला से माने गुणात्मक समय से माने बितेई जानंती नाही से माने कथावार्ता हे जानंती नाही एटा होछि अनेक स्वामी मानकर समस्या But talking about wives, many of those wives, they want to talk like anything. That is a quality God has given to women. They talk and talk and talk, and husbands, they don't know how to talk, no subjects to talk. आउ किंतु स्त्री मान को प्रभु एही गुण देई कि प्रभु समान को सृष्टि करिसंती जे स्त्री माने समाने कथा एते होंती जे समान को पाखरे कथा हबा पय बहुत प्रसंग थाए किंतु स्वामी मान को पाखरे कथा हबा पय कोनोसी विषय वस्तु ही न थाए प्रभु ए प्रकार भाबरे उभय को सृष्टि करिसंती Yeah, people who study this say men, the husbands, they have the ability to use 7,000 words a day, whereas women, wives, they have the ability to use 20,000 words a day. आ जो लोक माने एही विषय रे अध्ययन करंती से माने कहंती स्वामी पाखरे दिन को 7,000 शब्द व्यवहार करिवार दक्षता रही अछि जो क्षेत्र रे स्त्री माने 20,000 शब्द दिन को व्यवहार करिवार क्षमता समान को पाखरे रही अछि Yeah, only where there is a husband who is willing to listen to his wife, the family will be very happy. आउ जो परिस्थिति रे स्वामी निज स्त्री को सुनिया पई से इच्छा प्रकाश करे सही परिवार ही गोटे सुख शांति रे परिवार परिचालित हुए बा आगो को बढ़ी थाए Now, let me tell you, this wise woman, how she managed this David from his evil, short-tempered behavior. How did she manage it? I will tell you some secrets. आ मु ए स्थान रे आपन को गोटे रहस्य प्रकाश करिबी रहस्य कहिबी ए स्थान रे क्रोधित दाऊद को जने स्त्री लोक कि प्रकार से नियंत्रण को आनुछंती ताहार रहस्य मु आपन मान को जणैबी See, the first secret is, look at the way she is putting it. Forgive your servants' presumption. See, many of the husbands, they want respect like anything. So, the moment wife says, hey, you are the best person, you are able to do this, you are able to do that, most of the husbands will be very, very happy. आ प्रथम रहस्य से कोन करूछंती से विनय करूछंती आ विनय करी कि कहउछंती आपनक दासीर अपराध क्षमा करंतु जेतेबेले स्वामी माने रागी जानती सेतेबेले स्त्री माने जदी समानकर प्रशंसा करंती तुमे भलो तुमे एम्ति तुमे संति देखिबा कते सुंदर ए विषय जेतेबेले समान को कहंती स्वामी माने बहुत खुशी होंती से समय See, the problem here was Nabal said, some servants run away from masters, and I don't know who is this David. So, that is a name that he is getting angry with. That is what she treated. When this man wanted appreciation, she was willing to give it. There is no expenses, only words. Now give it. आ जेतेबेले दाऊद से स्त्री को ठारू प्रशंसा चाहूथिले सेतेबेले से स्त्री दाऊद को से प्रशंसा करूछंती जो विषय पय से क्रोधित होइथिले सेई क्रोध तांकर ए प्रशंसा सकासो कमे जाउछि The moment she called him master, he was almost 50% okay. आ जो मुहूर्त रे ए स्त्री लोक तांकु गुरु बोली डाकिले सेई समय तांकर राग
କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। Yeah, if there is any wife who says to the husband, "Are you a man? Look at that man and look at this man, and how I wish that kind of a husband. You are not even a man," and things like that. My goodness, the husbands will never forget that kind of a humiliation. ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହେ ତୁମେ ଦେଖ ସେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖ ସେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରି ନୁହଁ ତମେ ଏମିତି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ କରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଇ ଅପମାନକୁ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। See, it is same with the wife also. Like if you compare your wife with any other lady, I mean, that's the end of it. So, I mean, one thing is to give respect to each other. That is a secret of family nourishment and family happiness. ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ସାଥୀ ଅନ୍ୟ ସାଥୀକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସେତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରିବ। I will tell you some more secrets today, and then we will get into some question answer session. I know there are some questions waiting also, but one thing is to give respect to each other. The second is, now she is talking spirituality here. ଆଉ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବା ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ ବା ବଢିପାରିବ ତାହାର ରହସ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ହେଲା ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ଆତ୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା ଆତ୍ମିକତାକୁ ସେ ଦେଖାଉଛି। To somebody who is burning in anger, here is the other person referring to spirituality. See, if you can practice this at home, your partner is getting angry like anything, and you are saying, "Praise the Lord, Jesus, help me, Jesus, help us, Jesus." Say a little bit of spirituality, and you can see partner's anger coming down like anything. That's because spirituality does miracles. ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏ ଆତ୍ମିକତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୋଧ କମିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। Yeah, the other thing is she is now talking about some of these things. She was making a comparison. She was saying your enemies will be thrown away from the pocket of a sling. You know, the moment she refers to sling, she remembers David as a young boy standing and confronting Goliath. She is reminding him of the good times he spent with the Lord. It's a great insight. से आउ गोटे विषय से कौन करुछंती ना निज शत्रुଙ୍କୁ से तांको सम्मुखरे नत हेबा विषय को से प्रकाश करुछंती शत्रु हारि जिबा विषय से कहउछंती एवं छाटणी को नेकी से जेपरि से विनष्ट कले बा परास्त कले सेही विषय तांको से प्रकाश करुछंती तांको से दाऊदଙ୍କ सम्मुखरे। See, one of the best things I tell you in families, if you experience something from the Lord in your family life, remember it and connect to it every time you go through struggle. That is bringing a lot of healing to you. आ जितेबेले भी आपण परिवार रे दुख परिस्थिति देई किंबा अशांत परिस्थिति देई आपनक जीवन रे गति करंती सेही समय आपनक प्रति घटिथिबा प्रभुंकर से कार्य को आपनक परिस्थिति सहित आपण जड़ित करंतु संयुक्त करंतु सेही विषय कोन करिवो ना आपनक जीवन रे आपनकर क्षत प्रति सुस्थता आनिबो आपनक जीवन रे आस्थबा से दुख को परिवर्तन करिवो। And lastly, she is pointing out towards the future the Lord has in store for the man here. I mean, for David. This. Let me put it as an example. Like, if you as a family, if you are able to visualize the blessing of the Lord that is waiting for you, you will be greatly hopeful. आ चतुर्थ विषय से कौन करुछंती ना ए दाऊदଙ୍କ प्रति भविष्यत रे प्रभु जो आशीर्वाद समय रखिछंती सेही विषय को से तांको स्मरण करूछंती जेतेले आमने मध्य ए परिस्थिति दे गति करू किबा स्वामी स्त्री ए परिस्थिति दे गति करंती आमानको पय प्रभुଙ୍କ ठारे थिबा भविष्यतर आशीर्वाद विषय जदि आमाने मने पकेबा बा स्मरण करे देबा ताले परिस्थिति को सेही विषय परिवर्तन करिवो।
Yeah, there are beautiful families in the Bible that teaches us great lessons, and I will have more time tomorrow spending for generation. Like tomorrow, I'll be focusing more on how to bring up a godly generation in today's context. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି କାଲିର ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢେଇ ପାରିବା ସେଇ ବିଷୟ ଆମମାନେ କାଲି ଦେଖିବା See, when from a broken family, a broken generation comes up. ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନ ପରିବାରରୁ କେବଳ ଭଗ୍ନ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ So the first thing that we need to do is to rectify whatever is going on between husband and wife, and then see how we can bring up a godly generation for the Lord. ଆଉ ତେଣୁ କରି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଢିକୁ କେମିତି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ସେଇ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ See, we were trying to look at some of the models that the Bible teaches us and some of the practical issues that faces the families and the need of rectifying the issues in family. ଆଉ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ପରିବାରର ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଘଟୁଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବାଇବଲରେ And I will give a little more idea tomorrow because we have the continuation tomorrow. But now what will happen is I will request there is somebody who is ready to sing a song, and we will listen to that song. At that time, you can type your questions, and we will spend some time for question answers also. ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା କେହି ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବେ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଲେଖିକି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଠେଇ ପାରିବେ Yeah, now I think the person who is ready to sing can take the time, and please type your question at that time, please. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୟାକରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ